जगन्नाथ केमी अच्छा आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने बढ़िया थे मस्त थे तंदुरुस्त थे से खुशी रे स्वागत करुँच आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मैंने एंजॉय करूँ आमी लगुच कमेंट रे कहतु दयाकर वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत वाच करूँ आज घर को आसी माउसी पछ ब्लॉग रे आपण मैंने देखी आउ एबे से माने किछि यूनिक जिनस करूछंती जोटा भी मु भी फर्स्ट टाइम देखुछि आपण माने भी फर्स्ट टाइम देखिबे समस्त ही फर्स्ट टाइम देखिबे बोधे मो आशा काहे कि ना आगु जो माने देखिछो से माने प्लीज कमेंट रे कहबा जो माने मो सब्सक्राइबर एबे देखुछंती दया करी मते भी कमेंट रे कहिबो ओके आउ से जिनिसटा कोन मु जाई पचारिबी काहे कि ना से काया काया जिनिस कोन मेचे आउ मु भी देखिनी मु भी वर्तमान आसिली घर को जो मो नजरटा पड़गला कौन गोटे यूनिक मुझे मुझे देखुची आ मो सब्सक्राइबर देखिए यहाँ तो हो पारे मो लाइफ स्टाइल सब आप देखिए बोली बाधा करी तो आप देखेबी ना निहती ये रही मिस चंडी स्टार्टिंग द ब्लॉग आकरी पाखर बसी जाम एंटर्क आ मो एंटर्क देखिए तो माने मो टाइगर देखिपो खाली कपड़े आच्छादित ताकू माने सुखेबा जो कौन कही बाउंस जमी पकई सुखाती से भाया करदे डोर जेटा मो तार सुखेबा जगह मारुचु कौन ए देखु यहीटा है कांड कांडमा मो माउसी आइडिया यहाँ बोधे तुम आइडिया ना हाँ मो माउसी आइडिया होता जंगली लोक जंगली आइडिया यहीटा कौन ये जिनसटा कौन कालिया कालियाटा मांडिया 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 बड़ पाटे मो मम्मी ताको कुछ कुछ बड़ पाटे कहूँ आउ ता सहित बस सुंदरी सुंदरी आउ ये ये देखुन बन बन नहीं खाइला देख 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 आउ ये बस सरपंच आज्ञा मान मो आईमा ताको बसिक ये निर्देश दौरान आउ ये रही मो मम्मी माताश्री सी ये पुर पुर कौन पुराउं यहाँ काकेरा आप देखु आपण मैंने तो केबे खाई नथिबे मुझे खाई जनईदेवी केमी कि जनईबी पर मांडिया फास्ट टाइम सुनी मांडिया केमी लगे आ गोटे बनई देख एत घंटा मेहनत कले गोटे बनई से गोटा कहला यहीटा जेमिति पूरा हांडी रे देखुन आ गोटे सांगे सांगे पकड़देला तो भाई मन 10टा हो 10टा दब तमे 10टा दउना दउ दे तो हमर छोटिया फैमिली छोटिया ब्लॉग आपण मान तो सपोर्ट करिवेनी मु जानी छी तथापि कर दियौ टिके आउ एटा हला जो परिवार ये सब कौन ये तो शिखी नहीं देखो सांकर केते बड़ बड़ हो तार ए देखो यही जोटा सी यही महान व्यक्ति आउ ये माउसी एठी करचंदी माउसी की हस तमरा पूरा तो लड्डू झरुची आ तोर पूरा हेलो मम्मी तोर कौन झरुची चीनी आ आई मारो आई मारे घिया घिया आउ तो आंटी तो माउसी रसगोला आ तो दीदी कहबे हैंग गले कि लडू एमती किसी हसे हसे झीटी भावुची परमानेंट रखीदेवे घरे पूरा बांधी बांधी किंतु जिते मुझे चेष्टा करनी से रोनी केमी गोटे मानने इधर बांधी छंदी रखा पड़ो कहीं सी तो मस्टर लोक सी मत भी मारिकी पलैब से जमीता लोक इना मार कम मार कहले मारू ना कौन ये है पागल ये अष्ट पागल आपको जब रखी मुझे दिनकर पागल हो आपण मैंने पागल कुन्नी भौणी आई कह कुन्नी भौणी आसी सब शुणुंट तुम जहाँ कह तो आपण मैंने तो देखो यहीटा मो बेड तो देखिए तो हाँ फाइनाली किसी अपडेट आपण नी मो बेड पाखे तो यहाँ जायज यही जिनसटा जायज यहाँ आम घरे माने मो ऊपर अत्याचार कर पारना बोली मो शोवा पर अत्याचार कर तो देखुं मैं अधिकटा कौन कह मो फेस टी कटुव बोधे ब्लॉग रे मुझे जापारूनी जदि भी कटुची भाई क्षमा कर कहीं मोबाइल टे भल से कहीं होनी मुझे जापारे गिम्बल हाँ आउ गोटे कार देखु ये रहा मो रुद्राक्ष आठी देखु ये सब कर ये दिहांगे है ये रहा मेन कार दिया लोक ये मेन कार दिया लोक ये द्वितीय कार दिया लोक आउ आउ हाँ से लोक जाना ना चंडीटा बोली
ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀନାଥ ଦିଆହେଇଛି ଆଗରୁ ଲୋକ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉଥିଲି ଦେଖ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନୂଆ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋର ରିଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଭାଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନୂଆ ଲଗା ହେଲା ଆଉ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବି ନୂଆ ଲଗା ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କଳାରେ ଏଠି କିଏ କରିଛି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ ବରଗେରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟା ମୋର ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି। ସେଠି ଏଠି କ'ଣ ଘର ଏଠି ହାଟେ ତ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଲ ହାଟେ ପ୍ରଜାପତି ହାଟେ 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 ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କୋତରା ମୋତରା କରି ପକେଇଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଉଛି ମୋ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜରଟା ଥିଲା ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆରେ ରାତିରେ ମୋ ମମି ତାର ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲ ମୁଁ ଚାର୍ଜର ତ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ତା ହାତର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଚାର୍ଜର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ମମି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁଠି ଚାର୍ଜରଟି ଲାଗିଛି ସେ ତାର ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲେଇବାର ଥିବ ଆସିବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଟିକେ ବି ମାନେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମୋର ଚାର୍ଜରଟିକି ପାଇବ କି ଖୋଲିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବ କଚାଡ଼ି ଦେବ ସେ ଯେଉଁ କଚଡ଼ା କଚଡ଼ି ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଦୁର୍ବଳ ଚାର୍ଜରଟି କ'ଣ ସେ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଟିକେ ବେକଟି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ କାଳେ ଭଲ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ନେବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଟୋଟାଲି ଚାର୍ଜ ନେଲାନି। ରାତି ଫେରେ ଟାଇଗରକୁ ଧଇଲି ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା କଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜର କେବୁଲଟି ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ଏ ଚାର୍ଜର କେବୁଲଟା ମୋତେ କେତେ କହିଲ 250 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନା 250 ନା 300 ଟଙ୍କା କହିଲେ 250 ଟଙ୍କା ନେଲା ଖାଲି ଏଇ କେବୁଲଟା। ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଧରିବ ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଧରିବ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଇଗ୍ନୋର ଟିକେ କରିବ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଯେତେ ବି ମହଙ୍ଗା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେତେ ମୋଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ତମର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଧର ତମେ ଯିଏ ଆଇଫୋନ୍ ଚଲାଉଛ ସପୋଜ ଆଇଫୋନ୍ ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଭାଇ ତା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଇଫୋନ୍ ଯେତେ ମାନେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ପକେଇଲେ ଭାଇ ନେଲା 500-600 ଏଇଆ ହେଲା ଜୀବନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଫୋନ୍ଟି ଚଲାଉଛ ନେଇକି ଦୋକାନରେ ପକେଇଦେଲ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ପକେଇଦେଲ ହେଇଗଲା କାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାମଟା ବି ଏକା ହେଉଛି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ କିଣିବା କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ବି କିଣନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଗରିବ ଲୋକଟା କିଣିବି ନା ଜମା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଭ ତାହେଲେ ବେଜିତ ହେଉଛି ଆଉ ଆର ବ୍ଲଗରେ ବେଜିତ ହେଇଥିଲି ଏ ବ୍ଲଗରେ ବେଜିତ ଖାଲି ମୋତେ ବେଜିତ ହିଁ କରୁଛି ଛୁଆଟା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କମେଡି ବ୍ଲଗ ଫନି ବ୍ଲଗ ଯାହା ବି ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ ଲୋକ ଯେତିକି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଲା ସେ ଲୋକ। ହଁ ଭଳିଆ ପୁରା କଳା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଗୋରା ଲୋକଟା ନା କଳା ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମସ୍ତ ଲାଗିଥିବ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି এই ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।